Ngayon, nakakita niya revised city charter. Gawan. Kasi kung nakmo ko nga ipakita kina imposible nga hanyo nga inobjektaran niya. Nga dito yung lugar tayo, 13 barangays, kat may itag TBCDA, di ba? Ngamin, ilablaban tayo. Ilablaban tayo nga may exclude. Ngati kahit nasa want exclude, may isinang enteramente, iti BCDA. Umanay ko ma di ay 288 na hectares na. Nga special economic zone. Umanay ko matijay. Umanay ko kuwada onti mabalin tayo kiman, di ba? 200 lang. Namdili the rest ko ma of the 13 barangays should be excluded. Ngayon na ma-exclude tayo ta, agbalin tayo nga kung tayo nga alienable land. Kahit nasa onti alienable land, mabalin nga matituluan. Well. No free patent pay, less than 200, libre. More than 200, naging gana 1,000, dito hindi ko na tayo nga sales patent, katangan iti gobyerno. Kundi dahil paggatang mo, mapanti syudad ti Baguio, tapno, ituloy na nga i-maintinar iti kalsada, kasi iti purpose na. Hindi na i-declare ti City of Baguio, iti under iti charter na ron, kunana, amin nga daga dito Baguio City, agbalin ako pati Baguio City, malaksit dagayada na ikanti titulo. Iso nga kayo ag-apply ti title ko nada. Iso nga di may isa nga first nga nag-apply ti title di dapat ni Mateo Carino. Iso di dyan mga 158 hectares ti Kukwana. Nga iso kanot, ti ginatang ti Amerikano. Iso nga naramid da nga kamdyan na mga 158 lang na dyan, numabay tatang nagbalik na 570 hectares. Diba? Iti may isang hectare is 10,000 square meters. Ito nalawa di dahil. So, kasal nga lumaw-lawa, iti revised city charter tema na nayunan mananti 50 hectares. Imbis nga maksayan, nag-anak pa eh. So nga, DJT, para kinami mang parparigat dito yung revised city chapter. Iso nga question na rami. Edi, damo nga sinrugak, edi 2022, dinilaw ko nga panak nga ni. Inopose mo ti city council, namapay nga, nagbalin nga lintag. Unfortunately, ni Apo Duterte nga presidente, awanti oras na nga mangbasa. Kat adati 30 days na lang ang mangbasa, tap na i-veto na kuma, pirmaan na ka mga approve. Gaminuhan mo nga pirmaan, i-approve, at lapse into a law, mga kanada. Nagbalin nga linteg, nga oray awan pirma ti presidente. So, ato ti mauawatan yan, magpanggap dati nga revised city chapter. Iso nga nusong batan, the congressman ijay Facebook, kanada nga, data hanga masapol nga kuna tayo nga lumabas ni plebisito. Dati ibagpagak, dapat hang ko mga revised chapter ti title na nulikat new chapter. Tapos nagaramit tayo new chapter at ado ko mati maikabel tayo nga power tayo nga syudad. Kin dapat i-implementar tayo yung 19 conditionalities na maikat ito yung 13 barangays ijay BCDA. Nang baliktad mat, nagbalin nga, ijay BCDA binigpig iti constitution tayo kitin. So ako nang naabay nga niya, kasday. Dati may isa nga nakakita data, idi nangabak ti City of Baguio, idi indarong ti BCDA ti City of Baguio, tagsing-singir tayo ti business tax iti unag. Kat madida, nga pasulakan ti taga-treasury, tako na awan. Independent kami, awan bibiyang ti City of Baguio, ta? Kat idi ipilit ti Baguio, nagfile na ti kaso, imabot ti Supreme Court, nanghabak ti Baguio, kuna ti Supreme Court, custody di ay, araramidan ti Baguio, within Baguio City kayo pa lang. Lutman lang nga, agbayad kayo ti business taxes, iti City of Baguio. So, napindas ko madidayan, na may dinalpas na city charter tayo, revised city charter. Inusar ti PCDA nga argumento, kaya kunada nga, hindi revised city charter na mismo, kung kunada nga bawal nga, ag-buwis, ag-tax tayo, diunag iti BCDA. So, di iti may isa nga nakakimputak. Grabe gayam, na ito nga kamali. So, aside from being
secretive inlibas da. Anda nga indalang ti konsultasyon, hantay pa yung mabalin nga, kung natin maplebisito, kati plebisito, mabalin tayo nga ibang madimi na ita, or approve na ita. So nga, handa nga inlabas iti konsultasyon, handa pa nga inlabas iti plebisito. Nga, si tayo mat, iti kaya applyan na, dapat kat madamag tayo. No kaya tayo no saan. Kat definitely, nung nakita yo, kinaawatan nyo rito yung revise iti charter, imposible nga, apan nyo aprobaran. Hanga, ang tayo nga aprobaran because naglabanan tayo since 1994. Nagdarong pa iti, Dictionary. dati ko na tayo iti John Hay People's Alternative Coalition. Hindi ko na nga ipasublat tayo ti John Hay iti Tuntex Corporation nga operate ti casino in Rugipi man iti Catholic Church nga upusan tayo nagmarmarcha tayo pa in the Session Road no malagip na kiti muno na titawon na in any event napan dito nga grupo iti Supreme Court kat impasardang na data nga panangi third iti Kamjanhi iti Tuntex Corporation ngamin dati 19 conditionalities ko na may isang conditionality, bawal iti casino. May isang conditionality, maisina kami dito 13 barangays. Kadagita ako mati, ilaban tayo. Nang madigkadengdenggan, huwag sasawa dati congressman, kuna na nga, awan, tingipan na, dito 19 conditionalities. Kuna na, iso nga siyempre agad, makiapa, kung nakamom, nakiapaan mi dito, since 1994, nangabak ti taga Baguio City, ija Supreme Court, kung natin Supreme Court nga, dapat ang adenggan nyo ti, syudad ti Baguio, ta isuti, host. Amuyo ko na natin kahit nasawan ti host nga, lukas pa yung nga parasite, dasi tayo tingal-ngalan da. Di ba? Amuyo dati masang example. Kas lang nga, no, dati roundworm mo, iti tiyan mo, nga sika ti makinsyan, sika ti taktakawan na iti nutrients. So nga, kung si tayo ti host, dapat kumamat-akot dinggan na tayo. Deta nga, Kamjanhi. Iso nga no ti, ilablaban tayo, maisina tayo, ma-exclude tayo, di jay kumati paspasan da. Apay nga nabayag da nga garaw. Lately, nga muyo, ijay ka no hillside, mapanda mangiwarwaras iti Certificate of Allocation. Ngayon ka tadi ay. Hindi apan tayo pa-check. Awan mo ti Servina reta, kung nati diyan na, awan mo ti titulo reta. Nang mo ti tao, titulo. Iso nga ko na, detan, tigong ko na tayo nga divide and rule na tactic da. Imbis nga, titulo, ito da, when exclude na kayo, kat alilawan na tayo ba? Dati pa Certificate of Allocation, nahanod ka titulo. Iso nga, dahil kamati ilaban tayo. Exclusion. Amoy na ma-exclude tayo, kas nakonaktat tayo, mabalin nga, residential free patent, libre nga maitad kinyayo, itad ti syudad kindiena. Member mat iti syudad, iti 504 committee. No less than 200 square meters. Ngam no, more than 200 square meters nga binalayam, kaya't masapol nga, gatangan ng nalaklaka, ti presyo na. Kami no BCDA, nga, ti plano da, tituluan da amin dati 13 barangays, sa danto ilako. Ijay green water, kuna da, ada kanu, tinaibagakin nga da nga, 9,000 per square meters. Iso nga apay ngay, kuna da, ijay kami scout barrio, dinatituluan, in damo ko timbagada nga 1,000 per square meters napanda nagtawar kini GMA nagbalin nga 500 per square meters ijay along the road. Numat interior 250 per square meters. Namitad dati mga ijay green water 9,000 per square meters. Kat dito ikano nangag ko kuna ni kapitan ada ibagbagada nga 8,000 per square meters. Epay mayat kayo tikas yan? No! Diba, karkano no basit, dapat ka mamaitan nga libre, no? Less than 200, diba? Big no. So, diyan, di bagbagami kini, apo, piyansa, kini, ito kakadwami ito, nung ma-exclude na taong bibiyang natin, kahit nang nasawan di dyan. Nang may revise di charter, kas lang na nagaramit ti another city within a city.
nga independent ka no, ti BCDA. Iso nga dagito yung damat BCDA, kaya dapay nga, papigsaan ti power dapay to sell. Di ba? Iso nga diya ti, mayat lang ang tabinito ni Presidente. Di dahil nga, bilda. Tataba kayo baga na ba Handa nga niya? ma-revise di jay. Kano, siyak mo din ang ipasal, ti bill nga, ikat ti BCDA nita. Anyo nga patpat yun di ay. Amoyo, hindi damo nga bill nga na nabito ngayon baga ni Apo Peter Pianza. Mas lalo nga nagulo. Ti daw-dawatan nga lang, may kat di provision na ipantayo di Benguet, iti ordinansa ti Baguio. That obviously mistake. Ito di ko na nagkopya at mistake. Tapos, dahil man ang Revised City Charter, Nag-cheat. kas lang nga imbaga na nga, nung mangilako ti syudad, iti lote, iti actual occupant, di jay pinaglakuan, ano proceeds, iti mapan ti Baguio. Ngam di jay Revised City Charter, di jay proceeds, mapan iti ay DENR. Iso nga, napukawan tayo man ti income, ti City of Baguio. Di jay lang ti kayat na nga korektaran ta, very obvious nga nang inadal sakbay na nga impasa. Diday. So di kaya ti nagadong obserbasyon may iso nga makiapaan kami. Tako namin nga respetaran nyo kuma data 19 conditionalities and number 1 kat datang exclusion. Tapno nalaklaka iti presyo ti daga wino di pipay. No syudad te pataray. Gamin, madimat ano, ilako da aming nadagdagan. Tapos, ibati na ti kalsada. Syudad iti mang mintinar. Di ba? Very unfair to the city. Very unfair iti tao. Iso nga, inyati ibagbagada nga makabagyo na, maka-BCDA. Tilabas na dita nga Revised City Charter. Haan nga pro-people, haan nga pro-Baguio. Di ba? Iso nga dito, tidawatan mi, dito yung grupo. Idadaulo ni Apo Benjamin Magalong, iti position may exclude dito'y 13 barangays as soon as possible. Siyempre, dapat nga Apo pupukasalan, iso ti may sa pag-asa tayo ang tugaw kumahan nga dita asawa din nakatugaw, to siyempre, nga naramidan na makatugaw nita. Ituloy na anya, naramid nila kayo na yan. So madapat, sukatan tayo, dapat ni Apo pupukasalan, mga ganyo madamdama. Iti, idawdawat mi, kat numabalin mo dapat amin, nga konsihal dito isudat ibutos tayo, tapno isudat mo lang di sumurot, iti ibaga, iti congressman, kin iti mayor tayo. Mabalin niya. Well. May sabay nga, lately ngayon naramid ko,